Assalamu alaikum. This is Shafqat again in front of you. It's very important to talk about this topic today. बड़ा अहम है कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए और लोग बात करें और लोग इस चीज़ को समझने की भी कोशिश करें। जो आज की हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको इस चीज़ को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है रीडिफाइनिंग टीचर। रीडिफाइनिंग टीचर, आई हैव रिटन आर्टिकल। इतनी रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आई टीचर के बारे में मैंने वो लिखी और वो पब्लिश हुआ। उसके मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपसे भी डिस्कस करता चलूँ कि टीचर है। आम तरह से टीचर तो हम एक इंसान को कहते हैं जिसे जो पढ़ाता है कोई स्कूल में, जो ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल पढ़ाता है, फिज़िक्स पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, फिज़िक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, कुरान पाक पढ़ाता है, उसको कहते हैं उस्ताद। लेकिन उस्ताद की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? क्या हम उन उस्तादों को उस तरह की अहमियत दे रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए, जो उनके राइट्स हैं? और क्या जो उस्ताद हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं आज के माशरे में जो उन्हें करनी चाहिए? क्या उन्हें खुद को भी पता है कि वो कौन सी शख्सियात हैं? कुरान का पहला लफ्ज़ नाजिल होता है इक़रा, जब पहली वही आती है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि इक़रा। इक़रा का मतलब है पढ़। इससे ये साबित तो हो गया कि पढ़ना ज़िंदगी में बड़ा अहम है। और खुदा पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक मौलम बना के भेजा, इस दुनिया में पढ़ाने वाला भेजा और प्रीच करने वाला भेजा, जो इंसानों को जिसने समझाया, जिसने इंसानों को अक्ल दी, दानिश दी, जिसने दुनिया के बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए। और एक किस सूरत में आता है नबी? एक उस्ताद की सूरत में नबी आता है। और जितने भी 1,24,000 जितने भी नबी आए उनकी शक्ल क्या थी? दे वर प्रीचर्स। खुदा के बारे में लोगों को बताते थे, वननेस ऑफ गॉड के बारे में खुदा को बताते थे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी ताकीद की उस्ताद के ऊपर और ख़ुद भी मौलम थे एक। और बड़ी अहमियत है उस्ताद की हमारी ज़िंदगी में। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया की हिस्ट्री में लिखी जाने वाली एक शख्सियत है। अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर का उस्ताद एक दफ़ा जा रहे थे तो कोई ऐसी जो है कहीं पे ऐसी स्टेज आई जहाँ पे उसे क्रॉस करना था। उस स्टेज को क्रॉस करने में तो एरिस्टोटल ने कहा कि मैं करूँगा और सिकंदर आज़म ने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं मैं करूँगा। तो फाइनली सिकंदर आज़म ने वो क्रॉस की और उसके बाद उस्ताद को कहा कि अब सेफ है, अब आप आ जाएं। उसके बाद जो है सिकंदर आज़म से उस्ताद ने पूछा, अरिस्टोटल ने पूछा कि पहले तुमने क्यों क्रॉस की, मुझे क्रॉस करने क्यों नहीं दी? उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप हज़ारों लाखों अलेक्जेंडर्स पैदा कर सकते थे, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो आप जैसे अरिस्टोटल एक भी पैदा नहीं कर सकते हम। तो आप जैसे अरिस्टोटल हम कहाँ से लाते? ये वो इम्पोर्टेंस है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है कि आई एम इंडेबिटेड टू माई फादर फॉर लिविंग बट आई एम इंडेबिटेड टू माई टीचर फॉर लिविंग बेटर। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद का इस दुनिया में आने के लिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद का जिसने मुझे ज़िंदगी में रहने के तौर तरीके सिखाए, ज़िंदगी अच्छी गुजारने के तौर तरीके सिखाए, जिसने मुझे इल्म सिखाया, अदब सिखाया, दानिश सिखाई। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए एक जो आपका बाप होता है, जो आपका फादर होता है, वो आपको इस दुनिया में लाता है, लेकिन उस्ताद आपको दुनिया के वो सारे तौर तरीके सिखाता है, दानिश सिखाता है, अक्ल सिखाता है, वो इल्म सिखाता है जो आप नहीं जानते। मीन्स आपको थर्ड आई देता है। एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ अ पर्सन। आपको तीसरी आँख मिलती है। पहले आपकी 2 आँखें होती हैं, लेकिन तीसरी आँख देने वाला आपका उस्ताद होता है। इकबाल का एग्जाम्पल देते हैं कि इकबाल ने जब शायरी लिखी और शायरी बड़ी मशहूर हुई इकबाल की, तो इंग्लिस्तान और इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया जाए। इकबाल ने कहा कि सर का खिताब में एक शर्त पर लूँगा, अगर मेरे उस्ताद सैयद मीर हसन को जो है अगर उसको खिताब दिया जाए, शम्स उलमा को उसका खिताब दिया जाए, तो मैं ये सर का खिताब एक्सेप्ट करूँगा और कबूल करूँगा।
تو اس سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا علامہ اقبال سے کہ آپ اپنے استاد کی کوئی ایسی تصنف بتائیں جس سے ہم اس کو یہ خطاب دے سکیں، شمس العلماء کا خطاب دے سکیں۔ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ میں اپنے استاد کی خود ایک مثال ہوں، جو آپ کے سامنے خود ایک مثال ہے، مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنا دیا۔ اس کے بعد حافظ میر حسن، سید حافظ میر حسن کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا، اور شمس العلماء کا خطاب جو ہے اس کو مل گیا۔ علامہ اقبال ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حافظ میر حسن، سید حافظ میر حسن وہاں سے گزر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے دوستوں کی کچہری چھوڑ کر اپنے جو ٹیچر ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، در تک ریسیو کرنے کے لیے، ڈور تک ریسیو کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب واپس آ رہے تو ریئلائز کیا کہ اقبال نے، حضرت علامہ اقبال نے جو ہے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو دس واز دا ریسپیکٹ دیٹ علامہ اقبال گیو ٹو ہز ٹیچر۔ یہ وہ ادب ہے، یہ وہ اخلاق ہے جو اقبال سکھاتا ہے ہمیں استاد کے بارے میں۔ حضرت علی کہتا ہے کہ مجھے جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی ہے کہ مجھے فری کرے یا مجھے انسلیو کرے، مجھے غلام بنا کر رکھے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ یہ حضرت علی کہتا ہے۔ یہ جو ہے تقاضا ہے علم کی، ادب کی اور استاد کی، جو شاید ہمیں آج کے معاشرے میں بھی سمجھنی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ اشفاق احمد اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی دوسرے ملک میں تھا، پاکستان سے باہر تھا، تو مجھے چالان ہو گیا، ٹریفک چالان ہو گیا، اور مصروفیات کی وجہ سے میں اس چالان کو پے نہیں کر پایا، تو مجھے کورٹ کا نوٹس آیا۔ جب میں کورٹ میں کھڑا ہوا اور مجھ سے پوچھا گیا آپ کون ہیں، تو میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں۔ تو وہاں کا جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹیچر از ان دا کورٹ، ایک استاد کورٹ میں۔ تو میں نے وضاحت دی، اس کے بعد کہا کہ آپ چلے جائیں اور نیکسٹ ٹائم ایسے نہ کیجیے گا۔ تو مجھے پتا چلا کہ قومیں ترقی کیسی کرتی ہیں۔ ایک پائلٹ تب تک ایک پائلٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ استاد کے پاس نہیں جاتا۔ استاد وہ ہے جو انجینئرز پیدا کرتا ہے، ڈاکٹرز پیدا کرتا ہے، سائنٹسٹ پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین پیدا کرتا ہے۔ تو استاد کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے آج کے معاشرے کو سمجھنی چاہیے۔ نہ صرف ہمارے معاشرے کو سمجھنی چاہیے، ہر معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقاضا استاد کا، اسے استاد کہتے ہیں کہ ٹیچر از ورتھ 100 پریسٹ، 100 پریسٹ سے زیادہ اہم ہے ایک استاد۔ ایک استاد کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ جو استاد ہوتا ہے، ایک پائلٹ استاد بناتا ہے، ایک انجینئر استاد بناتا ہے، ایک ڈاکٹر استاد بناتا ہے، ایک آرکیٹیکٹ استاد بناتا ہے۔ امیجن کریں کہ اگر ٹیچنگ پروفیشن نہ ہوتا، استاد نہ ہوتا، what would have happened in this world? Teaching is the profession of all the